हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल इंजीनियर सनाउल्ला। दोस्तों, आज हम आपको विज़िट कराएंगे साइट 30/40 का साउथ फेस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लानिंग है। हम कंस्ट्रक्शन जो दिखाएंगे फाउंडेशन से लेके टिल जो है प्लास्टरिंग जो आरसीसी के बाद होता है वहाँ तक आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं पहले प्लानिंग देखिए, उसके बाद कंस्ट्रक्शन वीडियोज़ जो है आप स्टेप बाय स्टेप वॉक थ्रू करेंगे। ये देखिए यहाँ पे 30/40 का हाउस प्लान है, साउथ फेस है। नॉर्थ टू साउथ जो है 40 फीट है, ईस्ट टू वेस्ट जो है 30 फीट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वास्तु को प्लान बनाया हुआ है, 100% वास्तु को है। इसमें 2 BHK है, 1 अटैच टॉयलेट है, जनरल टॉयलेट है, पूजा है, स्मॉल पार्किंग, किचन और स्टेयरकेस। ठीक है दोस्तों, अभी इसका हम आपको कंस्ट्रक्शन वीडियोस बताएंगे डिटेल्स में, बने रहिए हमारे साथ।